आं नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद दुखु गोनां रादाब लानानै फैदों। बे रादाबानो जादों क'क्राझारनि गौरां दैसा सेराव थानाय डिजिग्नेटेड केम्पआव थानाय NLFBफोरखौ पुलिस बिफाननि सुबुंफ्रा थांनानै बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय खालि खालामनांगौनि गोरायै गोख्रों बिथोन हैनाय। बिथांमोना ओरैबायदि शान्ति सुक्तिनि सोमोन्दै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जि रायलायदोंमोन, जि बिथांमोना दिनैसिमबो सिजफायाराव दंगासिनो दङमोन, नाथाय पुलिस बिफाना हरनि समावनो थांनानै बिसोरखौ मानो बे बिल्डिंखौ खालि खालामनांगौ बा गभर्नमेन्ट बिल्डिंखौ नागारनांगौनि बेनि गेजेराव NLFB बिथां आरो पुलिस बिफाननि गेजेराव मानो नांलाय खमलायनि गेजेराव मोनसे दुंहाव थासारि सोरजिना। आं बेखौनो बुंनो सानो दि Is there the peace accord between the Bodo NLFB and government to live in the middle of the fight? আগৰ ছাৰটো ওলাই দিয়ক। ঘৰত ফেমিলি আছে, মানুহ ছাৰটো ওলাই দিয়ক। আপোনালোকে হলক ইয়াৰ পৰা ওলাই আপোনালোকে পাৰ্চনেলি ছাৰটো ওলাই দিয়ক। আপোনালোকে য'ত য'ত পাৰ্চনেলি থাকে আমাৰ একো ইছ্যু নাই। আমি ছাৰটো ওলাই দিয়ক। আপোনালোকে য'ত য'ত পাৰ্চনেলি থাকে আমাৰ একো ইছ্যু নাই। আমাক খালি এইটো শুনি গোটা দিছে এতিয়া। মই অৰ্ডাৰ দি আছোঁ, গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আছোঁ। গভৰ্ণমেণ্ট বিল্ডিং হয়। ছাৰটো ওলাই দিয়ক আগে। তেওঁ কিবা কেছত আছে, কি কথা কৈছে আপুনি? নহয় ছাৰ, আমাৰ ছাৰটো আগে ওলাই দিয়ক। এনেকৈ এনেই কৈ থাকিব কথাখিনি। চিভিলাইজকৈ কথা পাতি আছোঁ, কথাটো বুজি লওক। আগৰ আমাৰ ছাৰটো ওলাই দিয়ক, ইয়াৰ পিছতে আমি আলোচনা চলি থাকিব। আলোচনা আপোনাৰ বন্ধ কৰা নাই নহয়। এতিয়া শুনক, এতিয়া চৰকাৰৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে। আলোচনা বন্ধ কৰিছে নেকি? আলোচনা বন্ধ কৰা নাই নহয়, আলোচনাৰ দুৱাৰ খোলা আছে। আমাৰতো আমাৰ কি হৈছে, কি হ'ব, কি হৈ নাই, এইটোতো আৰামছে আলোচনা কৰিটো আৰামটো ওলাই দিলে হয়। আলোচনা কৰিয়ে কৈছে, আপোনালোকৰ চবকে কৈছে, চিনিয়ৰ লিডাৰ চব মাতি কৈছে। ছাৰ এটা কথা চেয়াৰমেন ছাৰ আহি আছে। চেয়াৰমেন ছাৰ মোৰ ছাৰ আছে না ইয়াতে, হয় না নহয়? এইটো আহিব লাগি না। তিনিদিন মাতিছে, যোৱা নাই। হয়, ইয়াত কেমতে আহি আছে না। কোন হয় দিয়ক? ছাৰ তুমি নিজৰ খবৰ आं बेखौल' खावलायो आरो जोंनि प्रमद बर' सारा अन्नानै बर' हिसाबै बिथांमोननि जे इस्यु, बे इस्युखौ मोनफुंनायाव हेल्प होयो। मानो होननानै बुंबा लिभ एन्ड लेट लिभ बे मन्त्रनि गेजेरजों बिथाङा जाहाथे सरकार हिसाबै हेफाजाब होयो। बिथांमोननि जे थांखि सरकारजों सावरायना आलोचनाया दिनैसिमबो माने साक्सेस जायाखै। बे समाव लामा गेजेराव जुदि नागारनांगौ जायोब्ला बे सोरनि खहा सानो आङो जोंनि बड' बा बर' हारिनिनो मोनसे गिदिर खहा होननानै सानो। मानो होननानै बुङोबा जोंनि सरकाराव थानाय सरकारा बेफोर गासैबो इस्युफोरखौ माने बिसोर गासैबो प्रब्लेमफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों माने साक्सेस खालामनो हायो। आरोबाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो बेफोरनि सोमोन्दै मा बुङो कमेन्ट्स, बेखौ आं रायजोफोरनि गेजेरावनो गथायहरो। आरोबाव नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ इसिबांनाखि माने गोबावै नेबाय थायालाबासिनो